शाहज़ेब साहब देखिए, हमारा जो रेप का जो कानून है उसको डील करता है पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 375 और सेक्शन 376। इसके बाद कुछ ही साल पहले हमारा एक एंटी रेप एक्ट भी आया। तो पहले तो आपको ये क्लियर करने की ज़रूरत है कि कौन सा फेल रेप है और कौन सा फेल रेप नहीं है। 375 पाकिस्तान पीनल कोड में वो डेफिनेशन दी हुई है कि रेप क्या है। अ, कुछ बहुत सारे केसेस में ये सवाल पूछा जाता है कि अगर बाहमी रजामंदी से किसी का कोई ताल्लुक था तो क्या वो रेप के ज़ुमरे में आएगा। तो वो रेप के ज़ुमरे में नहीं आता। बाहमी रजामंदी, अब वो रजामंदी जो है वो रजामंदी बिल्कुल क्लियर रजामंदी, वो किसी लालच, किसी इंड्यूसमेंट, किसी थ्रेट के बगैर, किसी वादे के बगैर वाली रजामंदी जो है, उसके साथ अगर कोई दो लोगों का ताल्लुक इस तरह का है तो वो रेप के ज़ुमरे में नहीं आएगा। लेकिन कोई ऐसी रजामंदी जिसमें कोई लालच दिया गया है, कुछ इंड्यूस किया गया है, कुछ वादा किया गया है, कुछ थ्रेट किया गया है, या वो रजामंदी धोखाधड़ी से हासिल की गई है, तो वो रजामंदी वो फिर रेप के ही, ऑल्दो उस जो दूसरा बंदा है, फरीक है दूसरा, उसने रजामंदी दी थी, लेकिन वो रजामंदी किस सूरत में दी गई वो देखना होगा। अगर मैं यहाँ पर आपको 375 जो है वो कहता है कि प्राइवेट पार्ट्स में कोई पेनिट्रेशन इंसर्शन होगी और मुंह वगैरह में भी वो किसी भी पर्सन, तो वो रेप कंसिडर होगा। और ये भी एक सवाल पूछा जाता है कि रेप जो है वो सिर्फ खातून का है। तो नहीं, यहाँ पर हमारा जो सेक्शन 375 की एक्सप्लेनेशन 3 है, वो कहता है कि पर्सन मीन्स मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। तो इन तीनों के साथ वो फेल अगर कमिट हो जो कि सेक्शन 375 के शुरू में लिखा हुआ है, तो वो रेप होगा। एक तो सॉडमी को हमारा अलहदा सेक्शन डील करता है, डिस्कस करता है, लेकिन ये चीज़ें अगर मेल के साथ, फीमेल के साथ या ट्रांसजेंडर के साथ होंगी तो वो रेप, ये एक्सप्लेनेशन 3 उसको, रेप इंक्लूड्स गैंग रेप भी उसमें शामिल है। तो वो ये बताता है सेक्शन 375 के रेप कब होगा। पहला उन्होंने लिखा हुआ है फर्स्टली अगेंस्ट बीज विल, सेकेंडली अगेंस्ट विदाउट बीज कॉन्सेंट, थर्डली बी की कॉन्सेंट तो है, लेकिन वो बी की कॉन्सेंट है हैज़ बीन obtained by putting B or any person in whom B is interested in fear of death or of hurt। वो बी ने कॉन्सेंट दी है, लेकिन वो या तो उसको आपने डेथ की धमकी दी है कि मैं तुम्हें मार दूंगा अगर ये फेल तुम नहीं करोगे या करोगी, उसको या उसके किसी करीबी या प्यारे को आपने उसकी लाइफ डेंजर में डाली है, कहा कि अगर तुम नहीं मानोगे तो या मानोगी तो मैं फिर उसको मार दूंगा। डेथ की या हर्ट की भी अगर उसको धमकी देकर उसकी कॉन्सेंट ली गई है तो ये रेप होगा। अब देखें यहाँ पर उसकी कॉन्सेंट है लेकिन ये रेप है। चौथी जो इसकी वो प्रोवाइजो है वो कहता है फोर्थली विद बीज कॉन्सेंट when A knows that A is not B's husband and that B's consent is given because B believes that A is another man to whom B is or believes herself to be lawfully married। वो ए को पता है कि मेरी इसके साथ शादी नहीं हुई, लेकिन उसने बी को तासुर ऐसा ये दिया हुआ है कि हाँ जी हम तो मियाँ बीवी हैं, हमारा कोई शरी निकाह हुआ हुआ है, तो इस वजह से, और बी यही समझ रही है लेकिन वो उसके साथ वो फ्रॉड कर रहा है, उसने उसका निकाह रजिस्टर्ड नहीं करवाया हुआ है, कोई विटनेसेस नहीं है। तो खातून जो है वो उसको अपना शौहर समझ रही है और वो उसको वो कंसेंट उसमें है खातून की, लेकिन वो उसने उस बंदे ने उसको ये शादी का वादा किया हुआ है या उसको ये बताया हुआ है कि मैं तुम्हारा शौहर ही हूँ। तो यहाँ पर भी ऑल दो बी की कॉन्सेंट है लेकिन वो कॉन्सेंट गलत तरीके से उसने ली हुई है, तो वो तब भी रेप होगा। और फिफ्थली जो है वो बी की कॉन्सेंट हो एट द टाइम ऑफ गिविंग सच कॉन्सेंट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन or the administration by B personally or through another of any stupefying or unwholesome substance। वो या तो अनसाउंड माइंड है या उसको आपने कोई ऐसी चीज़ खिलाई पिलाई है जिससे वो अनकॉन्शियस है, उसको इंटॉक्सिकेटेड है वो। तो ऑल दो उस सूरत हाल में वो बी की कॉन्सेंट वो दे भी दी है, लेकिन चूंकि वो अनसाउंड माइंड है या वो अंदर अंडर वो इंटॉक्सिकेशन है, तो तब भी वो बी की कॉन्सेंट जो है वो कॉन्सेंट नहीं मानी जाएगी, वो रेप कंसिडर होगा। Sixthly, when B is unable to communicate concept consent
اس صورت میں بھی وہ ریپ جو ہے. اور اگر مائنر کے ساتھ بے شک وہ اس نے کانسنٹ دی بھی ہے, اس میں آپ نے یہ والی چیزیں شامل نہیں بھی ہیں, کوئی تھریٹ نہیں ہے, کوئی اس کو لالچ نہیں دیا, مائنر کی رضامندی ہے, کلین رضامندی ہے, لیکن چونکہ وہ مائنر ہے تو اس کی رضامندی بھی وہ کنسیڈر نہیں ہوگی, وہ ریپ کنسیڈر ہوگا. اور یہ جو ایکسپلینیشن 2 میں وہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو کنسنٹ کی بات کرتے ہیں نا, اگر ایسا کوئی کیس آتا ہے جس میں خاتون کہتی ہے جی انہوں نے تو مجھے کہا ہوا تھا میں شادی کروں گا تم سے اور وعدہ کیا تھا, اور یہ میرے پاس سارے ایویڈنسز ہیں جن میں یہ کہہ رہے تھے, اور میں اس لالچ میں یا اس دھوکے میں آ گئی تھی اور اس وجہ سے تعلق بنائے رکھا تھا, تو اس وجہ سے میں نے اپنی وہ کانسنٹ دی تھی وہ تعلق قائم کرنے کی. تو وہ بندہ آ کے کہتا ہے کہ نہیں جی یہ تو ایسا نہیں ہے. تو یہ جو ایکسپلینیشن 2 جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ جو کانسنٹ ہے یہ مبرہ ہونی چاہیے ہر طرح کے پرومس, ہر طرح کے تھریٹ سے. وہ اگر پرومس کر کے اس نے اس کی کانسنٹ لی بھی ہے تو وہ ریپ جو ہے وہ تصور ہوگا. اور اس میں جو پرووائزو ہے ایکسپلینیشن 2 کے اندر وہ یہ کہتی ہے provided that if B who does not physically resists to the act of penetration, it shall not by the reason only of that fact be regarded as consenting to the sexual activity. اب بہت سارے کیسز ایسے آتے ہیں جس میں وہ میڈیکل کروایا جاتا ہے اور وہ جو ایکیوزڈ ہے وہ کہتا ہے جی دیکھیں جی اس کی کانسنٹ تھی, وہ میڈیکل بڑا کلیئر آیا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی مزاحمت کا نشان نہیں تھا, باڈی کے اوپر کوئی بروزز نہیں تھے, کوئی زخم وغیرہ نہیں تھی, کوئی اس طرح کی کوئی انجری نہیں تھی. تو جب کوئی مزاحمت نہیں تھی, جسم کے اوپر کوئی انجری نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو رضامندی کے ساتھ یہ سارا کام ہو رہا تھا. تو یہ جو سیکنڈ پرووائزو ہے ایکسپلینیشن 2 کی وہ یہ کہتی ہے کہ وہ ریزسٹنس نہ ہونے کا مطلب بھی یہ نہیں لیا جائے گا کہ اس کی باڈی پر کوئی نشان نہیں ہے تو یہ سمجھا جائے گا جی ہاں جی اس کی کانسنٹ تھی. اس کو کہہ رہی ہے کہ نہیں تھی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کانسنٹ جو ہے وہ نہیں تھی. تو یہ ہم نے جس طرح وہ ڈسکس کیا صورتحال گینگ ریپ جو ہے کانسنٹ کے ساتھ اگر ہوگا تو وہ آپ کو پروو کرنا پڑے گا کہ یہ کانسنٹ کسی بھی لالچ یا وعدے سے پاک تھی, تو تب جو ہے وہ فورنیکیشن کا اوفینس 496 جو ہے وہ بھی اپلائی ہوگا. لیکن اگر کانسنٹ تھی اور وہ کسی وجہ سے یا کسی لالچ میں لی گئی تھی تو پھر وہ ریپ کی کیٹیگری میں فال کرے گا.